Salam alaikum tout le monde, bonjour à tous. Donc là, la priorité c'est d'aller d'abord chez le boucher, récupérer mes pilons de poulet, passer récupérer les légumes. Donc je vais voir les grands frais ou Leclerc, je vais voir. Passer aussi, j'ai plus de farine pour faire du pain, je vais prendre la semoule, il me faut de la farine. Donc voilà, aujourd'hui, la veille, on va dire. Donc comme ça, demain, je suis tranquille, j'ai déjà tout à la maison. J'aurai juste à cuisiner. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. ما بقى لي غير وجدت كلشي اليوم باش غدا المهم غير نوض ونطيب ونوجد الخبز. المهم نقول لكم جو سور تو جوست شي بون بوشي يلاه خرجتني بزاف شريت طحين المهم خصني اتاي والخيره ومهم هو الدجاج المهم القامه قزبر معدنوس كلشي ديتو من عنده ما بقى غير نمشي نجيب الخضره جي فريمون بري دو تو شي بون بوشي il reste plus qu'à aller prendre les légumes et la farine parce que bon, il en avait pas. La prochaine fois je vous ferai une vidéo chez lui comme ça vous verrez où est-ce que je me sers. Voilà, je suis à son frais, je suis au niveau des fruits et légumes. Donc déjà il me faut du citron. Donc du citron, du djaj, donc 2 grammes de djaj, c'est pas mal. Je chauffe كل شيء في الفروت فيها فواكه خضرة على كل يوم أنا بغيت في السوق ماشي هنا. كاين بزاف من الخضرة خفيفو ديال الانواع شتو الصفر هذا بحال الحمر بحال الابيض هادشي زوين بغيتي ديري شي شلاضة ولا باش يكون فيه انواع في هاداك الشلاضة نشوف بطاطا زوينة أي حاجة ولا بغا يديروها بشوية الزيت ويخليوها تطيب على الخرطة شتو البطاطا كحلة هادي عمرني ما جربتها خصني نجربها خصني نجربها المهم قرعة أنا ما بغيت غير البطاطا اليوم وخيزو داكشي اللي بغيت اليوم صافي سوف نحطو البطاطا صافي 50 سنتيم كيلو مزيان جاتني مزيان نغسلها شوية ما كان خيزو وتصافي كيتو وزعما كاين نشوف واش عندهم شي جبع نشوف عندهم شي شادة المغسولين زبنة كيجيو هادو شتو كيجيو أنواع ديال الطوماط أي الكولور وأنواع ديال البتنجان هذا الأبيض
غير شي حاجه كندير هذه درعه مدوره كتجي في النار كنبغيها اكثر من هذه شفتوا لا كنقولوا غير الورده ديال القرعه كتعمر كتجي حتى هذيك زوينه. وهذا حتى هذا الفلفله حاره شفتوا بحال الفلفله ما حاره بزاف. وهذه حتى هذه زوينه هذه القرعه زوينه هاد الصغيره. انا كنبغي الخضره الصغيره كتجي في البنه. المهم الشيفره شتي ما فيها اللي بغيتي راه فيه اللي بغيتي. نشوفوا هنا جهه ديال القزبر والمعدنوس واي نوع كاين هنا اللي بغيتي. السيبولات حتى السيبولات كنبغي نديرها حتى السيبولات كتجي زوينه. اي حاجه درتوها كتجي زوينه السيبولات. وجات من المغرب هاد السيبولات اكثر هي دابا على لي ريوق كيبقاو غير الحاجه اللي جات من البلاد. شفت الزعتر ماشي زوين مي ماشي بحال ديال بلادنا بقى زوين. انواع ديال البصله بيضاء وبصله بكريه هذه الشلاضه كتجي زوينه. وبصله كيما لي شالون هذيك. المهم انواع ديال البصله الانسان الصغير طيب اللي بغيتو راه كاين. هذه حمراء هذه كاسه هذه شفتي هذه كتجي زوينه صغيره كتمسكها هذيك طيبوها غير كديرهم كامل الطاوه هي بالحم والماء كتجي زوينه صغيره. نعمل لافوكا البيطراب الماريا وكاين البيطراب هكا بحال الليمون البيطراب الفانيلي. المهم انواع ديال اللي بغيتو راه كيشهي هادشي كتبغي تشري كلشي اللي كان هنا. والورد دابا كنديرو بزاف ديال الورد كنديرو الديكور في الطبسي ديالو كيجي زوين كيكون زوين. الا درتي فوق منو كيجي فن كيعطيكم انواع. كيتسكر كيجي شويه غالي 3 اورو تقريبا. المهم نقولو 3 اورو باش ديكوري الطبسي ديالك كيجي شويه غالي. الديكور ديال خرجت من المكازا الشهر ديالي واجد جبت البطاطا والزون البصله والحامض الدجاج تمر ليا ديال هذا الفيتامينات. وخديت حتى الهريسه قلت لهم ربا يبغيو مع الطاجين ياكلوا شويه د الهريسه. ما بقى ليا دابا غير ندير هادشي في الكوفه ونمشي نجيب الجلبانه اللي ما لقيتش هنا. Je suis arrivée à la maison pour ce repas. J'ai préparé mon poulet. Donc là j'ai mis de l'eau, du citron, du sel et du gingembre. Ouais. درتهم يرطبوا شويه في الحامض الملحه والسكينجبير باش نخليه واحد الساعه نغسلو. une petite heure et après je le lave et là je fais la marinade. Ma marinade est prête. Donc persil, coriandre, origan, sel, poivre, curcumin, branche de cannelle, sucre vanillé pour la petite touche un petit peu exotique et un petit peu de miel. هاد الشرموله درت فيها القزبر معدنوس وشويه ديال البصله وشويه ديال الثومه. درت فيها القرفه واحد العود ديال القرفه. درت فيها شويه ديال العسل يلاه شي معلقه صغيره ديال العسل. درت فيه واحد الساشي ديال السكر بايني. ودرت فيه المهم الابزار والملحه وخرقوم وسكينجبير. هذا الشيء اللي درت فيه. j'ai oublié j'ai mis un oignon et un petit peu d'ail. Je vais mettre mes pignons comme ça de poulet et je vais les laisser mariner toute une nuit. غادي نحطهم هكا غادي نخليهم الليله كامله باش تدخل فيهم مزيان هاد الشرموله. comme ça ma marinade va bien on va dire le poulet va bien sentir
tous ces arômes. Là, je vais finir de mettre tout mon poulet. Je vais le masser un petit peu. Et là, je laisse au frais jusqu'au lendemain. Coucou tout le monde. Pour une fois, c'est pas moi qui vais me régaler. Je vous assure. Ouais, c'est des autres gens. Ouais. Marotte de samedi, je me suis dit pourquoi ils n'auraient pas le droit aussi un peu de plaisir. Donc, plaisir dégustatif. Un gâteau au chocolat avec une mousse au chocolat. Et là, j'ai un gâteau au citron avec de l'abricot au romarin, caramélisé au romarin. Et j'ai fait une mousse à l'orange. Ah, oui. ça doit être Donc, bon. citron, orange et abricot. Bon, pour l'instant, vous voyez, ils sont pas encore, ils sont pas démoulés. Hein, je vais les envoyer au congélateur. Et puis, samedi, plus qu'à démouler. Sur le citron, je mettrai un petit glaçage Et miroir. pour une fois, c'est pas nous qui vont se régaler. Ouais, et celui au chocolat, je mettrai juste une petite chantilly à la vanille pour alléger un petit peu le chocolat, mais il est déjà très très léger. Donc, j'espère qu'ils vont se régaler. Ouais, moi aussi. Donc, je vous dis bisous, Bonjour bisous. à tous. Donc, prêt pour le grand jour. Je vais commencer par le pain. Là, je vais faire une pâte de pain complet, farine de blé complète. J'utilise ces sacs-là. Ils sont géniaux. Donc, je vais faire déjà celui-ci. Je vais le pétrir, laisser pousser. Regardez, moi, je vais le maquillage. ونخليه يخمر وفي نفس الوقت غادي نعاود العجينه ديال السميده. Donc dès que c'est pétri, je le mets à pousser et je refais une autre pâte à base de semoule pour cuire dans un tagine. Celui-ci, je vais le cuire dans un four. هذاك ديال السميده غادي نطيبو في الطاجين وغادي يجي بحال المطلوع وهذا غادي نطيبو في الفران. يلا نتلاقاو من بعد. Pâte de blé complet est prête. Vous avez vu? Super belle pâte. Là, je vais la laisser pousser. Et je vais recommencer l'opération avec de la semoule. Donc là, pareil, je vais pétrir, je vais laisser pousser pour faire cuire dans un tagine. دابا شفتوا هذاك العجينه ديالي هذه واجده. غادي ندير ديال السميده واختاريت هاد السميده. انا كناخذ هاد السميده لو غونار لي هذه اللي مولفه كناخذ ديما واكسترا فين. ومهم الخميره ديال اللي كناخذ هكا ديال نص كيلو. Et la levure, c'est ce que je prends là, c'est des 500 grammes et j'utilise cette semoule extra fine, le renard. Là, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai fait les oignons, j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai mis 6. Déjà 30 pommes de terre d'épluchées, ouais, 30 papa, درتهم في الماء. Mais la surprise, c'est qu'il m'en reste encore 10 kilos, ouais, 10 kilos, une centaine de pommes de terre. بقى ليا شي 10 كيلو باش نقي بطاطا، واحد 100 حبة، بزاف 100 حبة، و 6 كيلو ديال الخيزو. Et 6 kg de carottes à éplucher. Donc là, j'ai commencé mes pommes de terre, mais mon pain est prêt. Donc mon pain complet. Donc je vais attaquer par ça et je finis les pommes de terre après. comme الخبز ديالي واجد هو واجد ديال البان كومبلي. نبدا بهذا عاد نكمل هذاك بطاطا وخيزو باش ملي نكمل الخبز كامل عاد نرمي الطاوه. Yalla. J'ai commencé à aplatir mon pain qui va aller au four. Je le mets directement sur plaque. Et بديت كندير الخبز ديالي اللي غادي يمشي للفران كنديرو كرسو ديريكت في لاطا باش كيجيني ساهل. غير كنسخن الفران وكندخلو فيه. Voilà, donc là c'est méga place. Il faut chercher de la place de partout. Là il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 à aplatir. Donc il y en a 11. Alors bisous bisous. Là j'ai envoyé les pilons de poulet à cuire à feu très doux. Je sais pas si vous allez voir, voilà, très doux. Je veux une cuisson très lente pour vraiment avoir tous les sucres pour les garder pour mes légumes. دابا انا رميت الدجاج ديالي هذيك الدغميره هذيك المهم الدغميره ديالها والعطريه
au zizbilia. Là j'ai mis de l'huile d'olive parce que hier j'avais pas mis d'huile dans ma marinade. ومهم غادي نخليه يطيب على خاطرو باش مهم منين يطيب نحيدو ونرد فيه الخضره. Voilà, je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui étape par étape toute ma journée. Donc là j'ai fait le pain, j'ai aplati celui pain complet. Là je vais aplatir celui à la semoule. D'abord غادي نخليه يدخل فيه الطياب وغادي نكمل الخبز ديالي. Là j'ai aplati mon pain, j'en ai 8, mais 8 8 double XL hein. Ouais, double XL. Là j'en ai mis 4 hein, sur cette table. J'ai une table à rallonge. هذه درت 4 فيها ودرت 4 هنا واحد غير صغيوره. هذه ناكلها انا يمكن تكون موجوده باش يكون عندي الفيتامينات الكوراج باش نكمل. فوالا ما بقى ليا غير نخليه دابا عاود يخمر شويه عاد نطيبو في الطاجين. Là il me reste plus qu'à le laisser pousser et là je vais le cuire dans un tagine en tagine que j'ai amené du Maroc. Allez, là je crois qu'il me reste 10 kg de pommes de terre. Oui, 10 kg de pommes de terre épluchées. ما بقى ليا غير نكمل هاد البطاطا. وي نكمل البطاطا ونمشي نحرك هاد الطاوه. سمعتها شفتو راه دات نحركها باش كلشي يدخل الطياب. Là voilà, il me reste plus qu'à mélanger ça parce que là en bas ça commence quand même à colorer. Il faut que ça colore de partout. Et voilà, je vais finir le reste. Je vous mettrai petit à petit les avancées. Bisous bisous. Qui dit marmite XXL, pain XXL, bien sûr, matériel XXL. Ah oui, il faut travailler avec le... Si on fait du XL, il faut quand même travailler avec du XL. Sinon, j'ai ma petite louche de rien du tout et ma petite araignée de rien du tout. Je vais y passer la journée. Bisous bisous. Vu que ça a bien avancé, je vais mettre mes oignons, comme ça va apporter du jus. هاد البصله ديالي نيت هاد البصله غادي تطلق الماء ديالها عاد نضيف عليها الماء. Là, je vais laisser mes oignons bien retomber avant de mettre l'eau. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, là j'ai mouillé à hauteur vu que j'ai besoin de ce jus pour mes légumes. Allez, درت الماء المهم راه درت الماء في شوفوا كي كنقولوا ما كيبانليش الدجاج باش يبقى ليه هاد المرقه الخضره. دابا غادي نخليه حتى يطيب. منين يطيب الدجاج ديالي نحيدو ونرد فيه الخضره. Une fois que mon poulet est cuit, je le retire, je le mets dans une autre marmite avec un peu de jus pour pouvoir le réchauffer et je l'utiliserai le jus qui va me rester pour mes légumes. Les pommes de terre sont prêtes, sont d'eau. هما بطاطا واجدين خليتهم في الماء قطعتهم هكا غير على جوج. خيزوها هو حتى هو واجد طبقتو هكا. Les carottes aussi sont prêtes, j'ai juste coupé comme ça. Donc là, j'attends vraiment que le poulet soit cuit pour les mettre avec des petits pois. Voilà, donc là, le gâteau est prêt, donc je coule mon glaçage dessus. Tu peux me sortir une cuillère, s'il te plaît? Glaçage fini. Moi, j'ai pas glacé de partout, j'ai vraiment glacé que le haut. Il restera plus qu'à couper ce soir. دابا درت عليه الكلاصاج درته غير من الفوق. ما بقى ليا غير في الليل منين غادي يتعشاو ان شاء الله نقطع لهم الحلوه. لا ما chantilly elle est prête. Regardez. Ouais, nickel. Il me reste plus qu'à la couler hein, sur mon gâteau au chocolat. Hop. Donc là ce que je prends, je vais prendre une pomme. Et je vais mettre dessus et j'aurai plus qu'à utiliser pour mettre bien droit. Ouh là 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 là, ça sent le régal ça. Voilà, avec ma spatule, j'essaie vraiment de égaliser. Hop. Aujourd'hui c'est jour de combat. Donc mon poulet, je pense qu'il est presque cuit si c'est pas déjà fait. Je suis en train de faire cuire le pain, le four, là j'en ai déjà 3 de cuit, 3 au four. Donc il va m'en rester
5 à cuire. Et après je vais cuire le pain au tagine. نكمل هاد الحلوه. الخبز ديالي ديال الفران ديت فيه كنطيبو. ما بقى ليا غير الخبز ديال الطاجين. غادي نكمل هاد الحلوه نمشي نشعل الطاجين ديالي ونشوف الدجاج يكون طاب دابا باش نحيدو ونرد فيه الخضره. Mon poulet s'il est prêt, je retire et je mets les légumes. Bon, là j'ai commencé à faire cuire mon pain. بديت في الخبز ديال الطاجين الاخر ديجا راه قريب طاب واللحم ديالي راه طاب حيدتو وكنتسنى غير شويه هذاك المرقه تسخن شويه باش نرد فيها الخضره. لا جي اونلفي لو بولي. هيا حيدت الدجاج ديالي درتو في الطابو بوحديتو مع شويه المريقه باش في الليل ملي نسخنو ما ردتوش مع الخضره. j'ai mis un peu de jus aussi comme ça pour le chauffer pour ce soir. J'aurai pas à rajouter à le remettre avec les légumes. Là j'attends juste une première ébullition et après je mets mes légumes. Le pain déjà cuit. ها هو الخبز الاول راه طاب وجا زوين خفيف vraiment hyper léger. Ils sont super bons. Donc en même temps moi ça y est j'ai mis pommes de terre, carottes et petits pois. Là il me reste plus qu'à laisser cuire et vraiment vers la fin de la cuisson je vais regarder au niveau du sel si ça va ou pas. دابا درت بطاطا خيزوج البانه. المهم اللي يبقى لي هذاك 5 دقائق في التالي ديال الطياب نشوف على حساب الملحه. Le pain du four est prêt. Il y en a une dizaine. ها هو الخبز ديال الفران واجد بان كومبلي كاين 10. و خبز طاجين. دونك الاول لا ريغور ديال الكوزينه هي ملي كطيبوا ولا كتوجدوا شي حاجه ديما مي الا كان عندكم المواعن ولا شي حاجه خص ديريكت تغسلوا كلشي. انا شفتو دابا راه طيبت عجنت الخبز وطيبت الخبز ما بقى ليا غير 3 ديال الخبز وكلشي ديجا نقي كلشي غسلتو كلشي مسحتو ما شفتو ما بقى ليا غير هاد 3 يطيبوا. وها هما هادو راه درت مهم 2 4 5 6 لهيه 8 مهم. Voilà là j'en ai 6 8, ça fait 8 pains tagine mais voilà XXL. Mais comme je dis dans une cuisine c'est la rigueur, c'est-à-dire au fur et à mesure on nettoie derrière soi, au fur et à mesure on fait notre vaisselle, on la range surtout et comme ça on se sent pas d'un coup étouffé avec tout ce qu'on a sorti et tout, surtout quand on cuisine comme ça pour 80 personnes. Il faut vraiment avoir de la rigueur à ce niveau-là. En mode préparation de thé. Donc là j'espère que j'aurai assez de thé. C'est pas évident de savoir combien il en faut. Donc j'espère que j'aurai assez de thé. En plein mode je réchauffe tout parce que tout doit être hyper chaud. Donc j'espère que ça sera assez chaud. Si j'arrive dans 5 minutes, je suis vraiment à côté. J'espère que ça va rester chaud. Donc là j'ai coupé tout le pain, 150 morceaux de pain. Je vais bien le couvrir, essayer de bien le garder aussi moelleux qu'il est déjà. Top départ, on a tout dans la voiture. Ouais, go. On a les gâteaux, on a le pain, les marmites, le thé. Go. Souhaitez une bonne chance. Voilà. ما بقى حتى حاجه كلاو كلشي. 2 طاوات كبار هذه كانت عامره بالدجاج. Celle-ci elle était pleine de poulet et la plus grosse, c'est-à-dire le double de celle-ci qui était pleine de petits pois, carottes, pommes de terre. Pareil, alhamdoulilah, je suis contente. Fisabilillah, c'était très bon, ils ont aimé avec le pain et tout, les gâteaux. Il ne restait plus rien, donc je suis restée là-bas jusqu'à 8h30. بقيت تما حتى 8:30 حتى عطينا لهم العشاء والديسير ومهم ودوينا شويه. ما درتش الفيديو تما ما بغيتش نطلب لهم واش نقدر نصورهم ولا لا صافي ما درتش صافي. J'ai pas filmé hier le service quand on m'a servi parce que bon je pense pour une histoire de quand même de vie privée j'ai préféré quand même ne pas les filmer. كلشي داز مزيان وصلت عييت ما فيا ما غسلت الطاوات حتى اليوم. دونك بقاو لي غير هاد 2 طاوات يتغسلوا وهذيك الساعه نمسحهم ونجمعهم نديرهم شي زر وميكا حتى نخرجهم عاد مره اخرى. معلوم كنغسلهم في الدوش كبار ما نقدرش ما عنديش لافابو كبير بحال هكا. دونك là il me reste plus qu'à laver ces 2 marmites. Hier j'étais beaucoup trop fatiguée pour les laver donc je les ai mis de côté.
Là, il me reste plus qu'à laver ces 2 grosses marmites, bien les essuyer, bien les sécher, les mettre dans des grands draps et sacs pour qu'elles restent bien propres, sans poussière. Et bien sûr, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je lave ça dans une douche. Oui, il n'y a pas de lavabo aussi gros que ça. Donc pour moi, une première, la maraude, c'était de cuisiner pour des sans-abri. J'ai énormément eu de pression parce que bon, quand on cuisine avec le cœur et pour des personnes comme ça, on a tellement envie de leur faire plaisir. Donc j'avais beaucoup de pression et finalement super, tout est retombé. Après j'ai vu la joie sur ces personnes, manger et apprécier un bon plat chaud, ça fait du bien. Donc comme quoi des fois on ne cuisine pas que pour soi, la cuisine c'est aussi le partage. Donc j'ai voulu partager un petit peu de mon savoir et voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. نقول لكم حتى المره اخرى ولا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تلايكيو، بارطاجيو وابوني. يلا باي باي.